कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण।
कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण।
कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। कार्यं व्यास
व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। व्यासन्देन
चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं
चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं
तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यसन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यसन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यसन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यसन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यसन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यसन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यसन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यसन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यसन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यसन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यसन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यसन्देन चराचरं तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। विष्णुकार्यं व्यसन्देन चराचरं
तत्त्वदमं दर्शितं येन तस्मै